जय जीशु प्रभु जीशु कृष्ण मोर अति प्रिय भाई भौणी माने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1 आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई और भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। प्रथम राजन्य मंडली अध्याय 6 देवालयर निर्माण। इस्राएली जनता इजिप्ट मुक्त होई बाहरी आसिबार 480 वर्षरे अर्थात इस्राएल उपरे सलोमनक राजत्वर चतुर्थ वर्षर द्वितीय मास सीब्रे से प्रभुंक पाई उर्दिष्ट देवालय निर्माण आरंभ कले। राजा सलोमन प्रभुंक उद्देश्य जो देवालय निर्माण कले तार दैर्घ्य 60 हाथ, प्रस्थ 20 हाथ व उच्चता 30 हाथ थिला। देवालयर सम्मुख भागस्थ मंडपर दैर्घ्य देवालयर प्रस्थ अनुरूप 20 हाथ व तार प्रस्थ 10 हाथ थिला। देवालयर प्राचीरर बहिर्भागरे प्रस्थ कम होई आसन थिबा भली जाली विशिष्ट झरका गुड़िक मध्य से निर्माण कले। पवित्र स्थान समेत देवालयर चतुर्पार्श्वस्थ काछ को संलग्न करी देवालयर चतुर्दिगरे महला विशिष्ट प्रकोष्ठ समूह मध्य से निर्माण कले। निम्न महलार प्रस्थ 5 हाथ, मध्यवर्ती महलार प्रस्थ 6 हाथ, उपरिस्थ तृतीय महलार प्रस्थ 7 हाथ थिला। ओरा समूह देवालयर काछरे विधन करिबा पाई देवालयर चतुर्पार्श्वस्थ कांथरे बहिर्भागरे सपासन गुड़िक निर्माण करी सेही ओरा समूह को तासह संयुक्त कले। खणिरे पूर्वर मसृण करा जायथिबा पत्थर द्वारा देवालय निर्मित हैला। फलरे निर्माण समय रे देवालय मध्यरे कौनसी हातुड़ी, कुराड़ी किंबा अन्य किछि लौह अस्त्र शब्द सुना जाई नथिला। निम्न महलार प्रवेश पथ देवालयर दक्षिण दिगरे अवस्थापित होइथिला। पाद 6 दे मध्यवर्ती महला को व सेठारु तृतीय महला को आरोहण करा जाई पारुथिला। एपरि भावे से देवालय निर्माण कार्य समाप्त कले। देवालयर छात तल देवदारू ओरा तथा पट्टा द्वारा निर्मित होइथिला। देवालयर चतुर्पार्श्वरे ताहाकु संलग्न करी प्रत्येक महला 5 हाथ विशिष्ट उच्चतारे निर्मित होइथिला। देवदारू काठ द्वारा ताहा देवालय सह संयुक्त होई रहिथिला। सेही समय रे सलोमनक प्रति प्रभु वचन कथित हैला, तुमे वर्तमान मो उद्देश्य रे एक आलय निर्माण करुअछ। मोर नियमावली को अनुसरण करी मोर अध्यादेश रे अनुगत होई व मोर आज्ञावली पालन करी तुमे जदि विचरण कर तेबे तुम पिता दाविदଙ୍କ निकटरे प्रतिज्ञा अनुबोध सेही वचन मु तुम उद्देश्य रे सार्थक करिबी। मु इस्राएल जनता मध्यरे अवस्थान करिबी। मोर सृजन इस्राएल जनता को मु परित्याग करिबी नाही। सलोमन एपरि भावे देवालय निर्माण कार्य समाप्त कले। से देवालय कांथर अंतर्भाग चटनारू कांथर छात पर्यंत देवदारू पटा द्वारा आवृत कले। देवालयर चट्टान को एस काठ पटा द्वारा से आच्छादन कले। देवालयर पश्चात भागरु 20 हाथ पृथक करी ताकू चट्टानर कांथ छात पर्यंत देवदारू पटा द्वारा से आवृत कले। देवालयर पवित्रतम स्थान एपरि निर्मित होइथिला।
ପବିତ୍ରତମ ସ୍ଥାନ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଦେବାଳୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 40 ହାତ ଥିଲା। ଦେବାଳୟ ଭାଗର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦେବଦାରୁ ପଟା ଉପରେ ଫଳ ତଥା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁଷ୍ପ ସମୂହର ଆକୃତି ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଦେବଦାରୁ କାଠ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତର ଲେଶ ମାତ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିନ୍ଦୁକକୁ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବାଳୟର ଅନ୍ତରତମ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପବିତ୍ରତମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପବିତ୍ରତମ ସ୍ଥାନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 20 ହାତ, ପ୍ରସ୍ଥ 20 ହାତ, ଉଚ୍ଚତା 20 ହାତ ଥିଲା। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ। ଦେବଦାରୁ କାଠରେ ସେ ଏକ ବଳିପୀଠ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସଲୋମନ ଦେବାଳୟର ଅନ୍ତର୍ଭାଗକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ପବିତ୍ରତମ ସ୍ଥାନ ସମ୍ମୁଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶିଙ୍କୁଳି ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପୃଥକ କଲେ। ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା। ସେ ସମଗ୍ର ଆଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ। ଏହିପରି ଦେବାଳୟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପବିତ୍ରତମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଳିପୀଠ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା। 10 ହାତ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟି କେରୁବିମ୍କୁ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ କାଠରୁ ନିର୍ମାଣ କରି ପବିତ୍ରତମ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। କେରୁବର ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ହାତ ଲେଖାଏଁ ଥିଲା। ଏହିପରି ଏକ ପକ୍ଷର ଅଗ୍ରାଂଶରୁ ଅପର ପକ୍ଷର ଅଗ୍ରାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବମୋଟ 10 ହାତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା। ଅପର କେରୁବର ପକ୍ଷର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ 10 ହାତ ଥିଲା। ଉଭୟ କେରୁବ ସମ ମାପ ତଥା ସମ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କେରୁବର ଉଚ୍ଚତା 10 ହାତ ଥିଲା। ସେହିପରି ଅପର କେରୁବର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ 10 ହାତ ଥିଲା। ସଲୋମନ କେରୁବ ଦ୍ୱୟକୁ ଦେବାଳୟର ପବିତ୍ରତମ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେହି କେରୁବ ଦ୍ୱୟ ନିଜ ନିଜ ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବେ ବିସ୍ତାର କରି ରହିଥିଲେ ଯେ ଜଣକର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କାନ୍ଥକୁ ଓ ଅନ୍ୟ କେରୁବର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଅନ୍ୟ କାନ୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ 2ଟି ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। କେରୁବ ଦ୍ୱୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ। ଅନ୍ତର୍ଭାଗ ତଥା ବହିର୍ଭାଗସ୍ଥ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଗୁଡ଼ିକର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ କାନ୍ଥରେ କେରୁବ ଗଣ ତାଳ ବୃକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଖୋଦନ କଲେ। ସେହି ପ୍ରକାଷ୍ଠ ସମୂହର ଚଟାଣକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ। ପବିତ୍ରତମ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କପାଟ ସମୂହ ଡିମିରି କାଠ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। କପାଟର ଚୌକାଠ ତଥା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ପଞ୍ଚଭୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଡିମିରି କାଠରୁ ନିର୍ମିତ ସେହି କପାଟ ଦ୍ୱୟକୁ କେରୁବ ତାଳ ବୃକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ। କେରୁବ ତଥା ଡିମିରି ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେବାଳୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଡିମିରି କାଠରୁ ସମଚତୁର୍ଭୁଜାକାରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହାର 2ଟି କପାଟ ଏରସ୍ କାଠରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଇଁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଯୋଡ଼ାଯୁକ୍ତ କପାଟ ଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକରେ କେରୁବ ଡାଳ ବୃକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସେ ଖୋଦନ କଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତଥା ସେହି ଖୋଦିତ ଶିଳ୍ପ କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ। 3 ସ୍ତରଯୁକ୍ତ ମସୃଣ ପଥର ଓ 1 ସ୍ତର ଦେବଦାରୁ କାଠର ଅରାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ସେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କଲେ। 4th ବର୍ଷର ଶିବ ମାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବାଳୟର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 11 ବର୍ଷର ଅଷ୍ଟମ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଲ୍ ମାସରେ ଦେବାଳୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହିପରି ଦେବାଳୟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 7 ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ରାଜପ୍ରସାଦର ନିର୍ମାଣ। ସଲୋମନ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ 13 ବର୍ଷ ବିନିଯୋଗ କରି ତାହା ସମାପ୍ତ କଲେ। ସେ ଲବାନନ ଅରଣ୍ୟ ନିଳୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କଲେ।
ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 100 ହାତ, ପ୍ରସ୍ଥ 50 ହାତ, ଉଚ୍ଚତା 30 ହାତ ଥିଲା। ତାହା 3 ଧାଡ଼ି ଦେବଦାରୁ କାଷ୍ଠସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ସଂଯୁକ୍ତ କାଠ ଅରା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 15ଟି ଲେଖାଏଁ ସର୍ବମୋଟ 45ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଅରା ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଦେବଦାରୁ ପଟା ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ କାନ୍ଥରେ 3 ଶ୍ରେଣୀ ଝରକା ପରସ୍ପର ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱାର ତଥା ଝରକା ବନ୍ଧ ସମଚତୁର୍ଭୁଜାକାରରେ ନିର୍ମିତ ଥିଲା। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ 3 ଶ୍ରେଣୀ ଝରକା ପରସ୍ପରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। 50 ହାତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 30 ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭଶାଳା ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାହାର ସମ୍ମୁଖ ଦେଶରେ ସ୍ତମ୍ଭ ସମୂହର ଉପରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବିଚାର ରାୟ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନ୍ୟାୟସନାଶାଳା ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହାସନ ଭବନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାହା ଚଟାଣ ଠାରୁ ବରଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଦାରୁ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ମଣ୍ଡପର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ନିଜର ବସବାସ ପାଇଁ ସମାନ ଶିଳ୍ପ କାରିଗରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟ ସଲୋମନ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ନିଜ ପତ୍ନୀ ଫାରୋଙ୍କ କନ୍ୟା ପାଇଁ ତଦ୍ରୂପ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସମମାପରେ କଟାଯାଇଥିବା ତଥା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମସୃଣ କରାଯାଇଥିବା ପଥର ଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତି ମୂଳଠାରୁ ମୁଣ୍ଡାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ତର ତଥା ବାହ୍ୟ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟର ପ୍ରାଙ୍ଗଣଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 8 ତଥା 10 ହାତ ପରିମିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଶାଳ ପଥର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଉପରେ ସମମାପ ଅନୁସାରେ କଟାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ତଥା ଦେବଦାରୁ କାଠ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 3 ଧାଡ଼ି କଟାଯାଇଥିବା ପଥର ଓ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଦେବଦାରୁ ଅରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟର ଅନ୍ତର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ତଥା ଦେବାଳୟର ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେବାଳୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ। ରାଜା ସଲୋମନ ଲୋକ ପଠାଇ ତୀରରୁ ହିରାମକୁ ଡକାଇ ଆଣିଲେ। ସେ ନାପ୍ତାଲି ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ବିଧବା ଓ ତୀର ବାସିନ୍ଦା ଜଣେ ଥଟାରିର ପୁତ୍ର ଥିଲା। ପିତ୍ତଳରୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପକରଣର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସୁଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଆସି ସଲୋମନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲା। 18 ହାତ ଉଚ୍ଚତା ଓ 12 ହାତ ପରିଧି ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟି ପିତ୍ତଳ ସ୍ତମ୍ଭ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲା। ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଭାଗ ଫମ୍ବା ଥିଲା ଓ ତାହାର ଘନତା 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ଥିଲା। ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ 2ଟି ମୁକୁଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଉଭୟ ମୁକୁଳର ଉଚ୍ଚତା 5 ହାତ ଲେଖାଏଁ ଥିଲା। ସେହି 2ଟି ସ୍ତମ୍ଭର ଉପରି ଭାଗରେ ସଂଲଗ୍ନ ମୁକୁଳ ନିମନ୍ତେ ସେ ଚିତ୍ରାଙ୍କିତ ଜାଲି ତଥା ଶିଙ୍କୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରି ସଂଯୁକ୍ତ କଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁକୁଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଲି ଥିଲା। ସ୍ତମ୍ଭର ଉପରି ଭାଗସ୍ଥ ମୁକୁଳର ଶୀର୍ଷରେ ତାହାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ 2 ଧାଡ଼ି ବିଶିଷ୍ଟ ଡାଳିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ମଣ୍ଡପ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକର ମୁକୁଳ ସମୂହ 4 ହାତ ଉଚ୍ଚତାରେ କଇଁ ଫୁଲ ଆକାରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ତମ୍ଭ ସମୂହର ଶୀର୍ଷସ୍ଥ ଗୋଲାକାର ଜାଲିଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଗି ମୁକୁଳ ସମୂହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକର ଚତୁର୍ଦିଗ ଦେଇ 2ଟି ଧାଡ଼ିରେ 200 ଡାଳିମ୍ବ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେବାଳୟର ମଣ୍ଡପରେ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଜାଖିନ୍ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଗସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ବୋଆଜ ନାମରେ ସେ ନାମିତ କଲା। ସ୍ତମ୍ଭ ସମୂହର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ କଇଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା।
एपरि भावे स्तंभ समूहर निर्माण कार्य समाप्त हैला। तरल धातु द्वारा से एक गोलाकार जलकुंभ मध्य निर्माण कला। ताहार व्यास 10 हाथ व गभीरता 5 हाथ एवं परिधि 30 हाथ परिमित थिला। जलकुंभर धार तले ताहार चतुर्पार्श्वर 30 हाथ दैर्घ्य दे फल गुड़िक मध्य निर्मित होइथिला। फल समूह 2टी धाड़ी रे जलपात्र सह छांच निर्मित थिला। जलकुंभ 12टी बलद उपरे संस्थापित थिला। सेमानक मध्यरु 3टी उत्तर, अन्य 3टी पश्चिम, अपर 3टी दक्षिण व शेष 3टी पूर्व दिगकु सम्मुखीन होई रहिथिला। जलकुंभ सेही बलद उपरे संस्थापित होइथिला व सेमानक पश्चात भाग अंतराभिमुखरे थिला। ताहार घनता 4 आंगुली विशिष्ट थिला व ताहार धार एक कई फूल तथा पानपात्र सदृश थिला। तहिरे 2000 बात परिमाणर जल धरुथिला। से पुणी 4 हाथ दैर्घ्य, 4 हाथ प्रस्थ व 3 हाथ उच्चता विशिष्ट 10 गोटी पीठ मध्य निर्माण कला। एपरि भावे पीठ समूह निर्मित हैला। पीठ गुड़िकर पटा समूह खुंटी आधार सह संयुक्त थिला। खुंटी आधार रे संयुक्त सेही पटा समूह रे सिंह, बलद व केरुब मानक आकृति खोदित होइथिला। खुंटी अगाध आधारर शीर्ष तथा निम्न देश रे सिंह तथा बलद मानक रूप मध्य खोदित होइथिला। प्रत्येक पीठ पाई पितल निर्मित 4 गोटी चक्र व अख गुड़िक मध्य थिला। 4 कोणरे ख्यालन पात्र रखिबा पाई आधार मध्य थिला। आधार पार्श्वरे माला मध्य छांचरे निर्मित होइथिला। 1 हाथ उच्चता विशिष्ट गोटिए मुकुलरे ताहार मुख देश संयुक्त होइथिला। ताहार गोलाकार पदनी तुल्य 1.5 हाथ दैर्घ्य विशिष्ट थिला। ताहा मध्य खोदित शिल्प विशिष्ट थिला। ताहार पटा गुड़िक गोलाकार परिवर्ते 4 कोण विशिष्ट थिला। पटा समूहर निम्न भागरे सेही 4 गोटी चक्र अवस्थित थिला। से गुड़िकर अख पीठ सह संयुक्त होई निर्मित होइथिला। चक्रटीर उच्चता 1.5 हाथ थिला। सेही चित्र समूह रथ चक्र सदृश निर्मित होइथिला। से गुड़िकर अख प्रांत अग व चक्रानी अभिमुख गुड़िक छांच कार्य थिला। प्रत्येक पीठर 4 कोणरे 4टी आधार संयुक्त होइथिला। ताहा पीठ सह छांच कार्ययुक्त होइथिला। पीठर शीर्ष भागरे अर्ध हाथ दैर्घ्य विशिष्ट गोटिए बलय निर्मित होइथिला। ताहार खुंटी तथा पटा गुड़िक ताहार उपरी भागरे संयुक्त थिला। खुंटी तथा पटा गुड़िकर उपरी भागरे प्रत्येकटीर परिमाण अनुक्रमे केरुब, सिंह तथा ताल वृक्षादि एवं चतुर्दिग देई से माला खोदन कला। एपरि भावे सम परिमाण तथा आकार रे से 10 गोटी पीठ निर्माण कला। से पितलरु 10 गोटी ख्यालन पात्र मध्य निर्माण कला। 40 बात परिमाणर जल तहिरे धरुथिला व ताहार उच्चता 4 हाथ विशिष्ट थिला। प्रत्येक पीठ पाई गोटिए लेखाए ख्यालन पात्र थिला। पीठ समूह मध्यरु देवालयर दक्षिण रे 5टी व उत्तर दिगरे अन्य 5टी स्थापित होइथिला। किंतु जलकुंभ देवालयर दक्षिण पूर्व कोणरे से स्थापन कला। हिराम ख्यालन पात्र, कोदाल तथा गामला मध्य निर्माण कला। एपरि भावे प्रभुंक देवालय पाई राजा सलोमनक निर्देश अनुक्रमे जो समस्त कर्म से करिथिला से समस्त से समाप्त कला। यथा 2टी स्तंभ से गुड़िकर गोलाकार विशिष्ट मुकुल आच्छादित होइथिबा जालीद्वय, सेही जालीद्वयर 2 धाड़ी रे अवस्थित 400 डालिंब, 10 गोटी पीठ सबुरे थिबा 10 गोटी ख्यालन पात्र एवं एक जलकुंभ व ताहार निम्न स्थित 12 बलद प्रभुंक देवालय मध्यरे व्यवहृत
ख्यालन पात्र कदल तथा गामला राजा सलोमनଙ୍କ निर्देश अनुଯାयी हीराम पितलरू निर्माण कला। जर्दान उपत्यका स्थित सुख तथा सारेथन मध्यवर्ती चिक्कण भूमि रे राजा एक समस्त को छांचरे निर्माण करथिले। पात्र गुड़िक संख्याधिक थिबा जोगु सलमन से समस्त को ओजन कले नाही। फलरे पितलर ओजन जणा नथिला। सलमन एपरि भावे प्रभुंक देवालय पाई आवश्यक सर्वविधि उपकरण निर्माण कले, यथा सुवर्ण बलिपीठ, दिव्य सानिध्य, प्रतीक रुटी को अवस्थापित करिबा पाई ऊर्धिष्ट सुवर्ण मेज, पवित्रतम स्थान सम्मुखरे दक्षिण तथा उत्तर दिगरे 5 गोटी लेखाए अवस्थापित 10 स्वच्छ सुवर्ण दीपरुखा, स्वर्ण निर्मित पुष्प प्रदीप तथा चिमुटा, स्वच्छ चर्म निर्मित पात्र गुड़िक, कतुरी, गामला, धूपार्पण पाई आवश्यक उपकरण व अंगारधानी देवालयर पवित्रतम स्थली होइथिबा अंतरतम स्थान तथा देवालयर कपाट गुड़िक पाई आवश्यक सुवर्ण कवचा। एपरि राजा सलोमन प्रभुंक देवालय निर्माण संबंधी सर्वविधि कार्य समाप्त कले। तत्परे निज पिता दाविद प्रभुंक उद्देश्य उत्सर्ग करिथिबा रौप्य स्वर्ण तथा पात्र समूह को नहीं आसी सलोमन देवालयर भंडार रे रखिले। प्रेज द लॉर्ड। मातीଙ୍କ समाचार अध्याय 4 पद संख्या 4। जीसु उत्तर देले, लेखा अछि मनुष्य केवल रोटी रे बंचे नाही वरम ईश्वरଙ୍କ मुख निसृत प्रत्येक वाणी रे बंचे। प्रार्थना करिवा। प्रभु आंभमान को वाक्य दियो। धन्यवाद जीसु तुमर पवित्र वाक्य पाए, जीवंत वाक्य पाए आज आमे तुमको धन्यवाद देउछु प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मानक आशीर्वाद करंतु। आमेन। समस्त जय जीसु।